Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Mao ni ang reaksyon sa katawhan sa dihang giluwas sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, niya luwas pa gyud sila sa ilang pagbakta sa disyerto 40 ka tuig, o sa pagsulod nila sa promised land gibuntog sa Ginoo ang mga nasod nga nagpuyo didto aron sila nay manag-iya sa promised land. Grabe kayo ang gibuhat sa Ginoo. Mao nay gihisgutan diri sa unang pagbasa, gisaysay ni San Pablo ang history giunsa sila pag luwas sa Ginoo o gihimuan sila hari nga 40 ka dalaygon nga mao si Hari David. Didto gyud ning murag ning usbong og maayo ang gahom sa mga tao nga kanhi ulipon didto sa Ehipto, nahimo ng dako kayong nasod ug gamhanan kaayo nga gingharian. Apan sa dihang naggunob ang maong gingharian, nga murag na-discourage na ang mga tao katong ilang kaning nabihag na pod sila, lain-laing nasod, labi na sa Babylonia, exile na sila, nangandoy sila og lain na sang David, og gisaaran sila sa Ginoo nga dunay motumaw nga usa na sad kahari nga labaw pa ni Hari David, pero kaliwat siya ni Hari David tungod kay ang iyang gingharian dili na gyud matapos, dili pareha sa gingharian ni Hari David, gingharian ni Solomon nga nangatapos sila. Kining maong hari nga kaliwat ni David dili matapos ang iyang gingharian, ug matud pa ni San Pablo mao na ni si Jesus. Lingay mong tupad na mutuo ka nga si Jesus dili na gyud na matapos iyang gingharian. Pangutan na ba? To. Unyag mutuo mo nga ang gingharian ni Jesus di na matapos. Nya kita nagtuo man ta, kita mga Katoliko, mga Kristiyano, nga kining simbahan nga Katoliko mao man ni ang atong gitawag og ang gingharian ni Jesus, gitawag pag gani natog lawas ni Jesus. Mutuo mo nga dili sige ditso pag iko kahuman, mutuo mo nga kanang imong tupad dili na matapos. Kay mao man na siya ang simbahan, kanang imong tupad mao man na ang simbahan. Mutuo mo nga di na matapos. Gaduha-duha na, sugod nagduha-duha. Mao na ang pagtuo nga gusto ni Jesus atong bansayon, mao ang pagtuo nga gibansay sa mga apostoles. Ang mga apostoles mo'y atong mga models nya. On top of them mao ang mahal nga Birhen Maria, kay ang the perfect apostle of Jesus mao gyud si Mama Mary nya. Mao na sila atong models. Ug unsa may modeling nga gusto ni Jesus, insa kinahanglan mga ambisyon gyud mo nga mahisama mo sa inyong maestro. Kamong mga tinun-an, kinahanglan mga ambisyon mong makaabot mo sa level sa inyong maestro. Lingyan na sa di mong tupad na nakaabot na ka sa level ni Kristo. Hay may inyong naabot level ni Kristo o level sa demonyo?
Sige, ari lang sa ta mag-istorya sa paghigugma lang, kanang paghigugma. Unsa may inyo rong naabot, level ni Kristo o level sa demonyo? Ang level ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway, dili lang ang imong higala. Ang sayawa, higugmaa imong higala, dumti imong kaaway. Asa man mo ron, ana? Kana. Nindot ta kay na i-check. Naa gani kay gi ayran or wa nimo higugmaa karon, bisag usa lang ka tawo, naa pa ka sa level sa demonyo nga higugma, nga gugma. Pero imo na ganing higugma ang tanan, apil na tong nagpasakit nimo, kana Ginoo na ng imong gugma, Diyos no na. Nyagwap ka na, desisyon. Sa ato rong mga politicians, kinsa Manila ang murag na anas level sa Ginoo nga gugma, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kana, panidi na. Panidi. Kay ang mahimong manluluwa sa Pilipinas, kadto rang nakaabot na sa level sa kang Kristong paghigugma. Kay siya may manluluwas. Ang maghimo taglaing level or standards, dili na gina makaluwas, makatiwas na na. No na siya. Makaimpas, makatiwas sa atong kalisod. No nang musamot ang atong kalisod, basta wa ta sa level sa paghigugma. Karon ari na sa tas pag-alagad. Pag-alagad. Si Jesus nihugas sa tiil sa iyang mga disipulo. Kamong mga asawa, iguli ninyo sa inyo, kinsay mohugas sa tiil sa inyong bana, taas ang kamot. Ba? Ayaw, sa mo pagbalibad kamong way bana, kamo bang naibana ba? Sa masad mo nga mo. Da naman na selfie inyo. Nihisgot gani ko, kinsay mohugas sa tiil sa inyong bana. May nga mo nun, wa man mi bana. Ngano mo na imong itubag? Ay nalagtubag diha. Mahay-mahay masag ka. Di bitaw. Bebe. Kisa asawa din nga naapay bana. Ito na lang ginang klarohon. Kanang mga asawa nga naapay bana, kinsa ninyo ron ang musaad nga ako pa dir, muhugas na gid ko tiil sa kong bana, ta sa kamot. Kana, congratulations. Naiduha ka buok. Aritas mga bana be, na may mga banag naong din mga kosmoron rabag naong. Kinsa man ang mga bana din nga muhugas na gyud tiil sa inyong asawa, taas kamot. Ala. Kana bang inig kaligo ba sa imong asawa, baday ako say hugas sa imong tiil. Ka-sweet. Ingon sa imong asawa, patiran tanong kanya. Asa tilag patiran ka? Basta gihugasan imong tiil. Kamo, mga ginikanan, kusog kay mo manghugas sa tiil, apil na slawa sa inyong mga anak katong gagmay pa. Karon, hapak. Ayaw na. Nganong inyo manang giusab? Ayaw usba. Hugasi, gyapon ang tiil. Naay nyo mga anak, sigduwa dito sa gawas niya, nang limpyo mo sa inyong hawanan, pagsulod, yatak-yatak dito, pati lapukab, hapak dayo, pakuputlong ko ng tiil ni mong buanga karon mga. Ayaw, hugasi lang ng agis iyang tiil. Nga hasta iyang tiil, hugasi. Dong, murag hugaw imong tiil dong, ali dong biya, itong hugasan. Siya ka nice ni mama, oy. Di ba? Unta? Ikaw din hugaw-hugaw, kita ka din galimpyo, ikaw hugaw-hugaw sa kanang buanga ka. Ayaw. Okay mo na. Ari na sa tas pagpanghatag, kanang pagpanghatag. Unsa may level sa pagpanghatag ni Kristo sa iyang pagkamanggihatagon, gihatag niya ang tanan, hastang to sa iyang dugo. Katapusang to siyang dugo iyang gihatag, bisag patay na siya, gidugsak iyang kilid, agas lang yapon ang dugo og tubig. Unsa may standard sa yawa, ihatag ang sobra.
Ug naa kay sobra ihatag. Pero wa kay sobra, ayaw panghatag oy, alkansi ka. Ana, no? Mo nang kusog kita mo kusog kita mo kwenta. Unsa ka diha? Sige lang taghatag, siya sige pangayo rin. Unsa mo na siya? Siniswerte. Mag-anad ng buang-buang dako, mag-anad. Patrabahuan na, kadagko ang mga lawas. Ano? Maunay mga yawanong panghatag. Human ako nakahatag. Katulo na ko nakahatag ang ilang panginhanglan. Karon ari lang yapo nato. Uy, dito na sa uban oy. Nakasige na kung palit anang slot, anang parian na, sige na kung palit og slot. Dito na sa siya sa uban pangayo. Ano? Di mo kusog mo subay-subay sa inyong nahatag. Ang Ginoo ra ba mga igsoon no, wag yun magsubay-subay pila na ka volume sa hangin ang iyang gihatag nato. Pila na ka tuniladang tubig ang iyang gihatag nato. Pila na ka gravity sa adlaw sa kainit nga iyang gihatag nato. Wa gid siya magsubay-subay bisag ang atong health gani siya naghatag ato lang gamiton sa pagpakasala. Sige tagkuyog sa yawa samtang healthy pata. Kusog kay magyawa-yawa nya inig kasakit mobalik sa Ginoo. Nya inig ka-healed na sad hala yawa-yawa na sad, panglibak na sad, hala pamakak na sad, pangwarta na sad, sige na sang paningil anang utang, hala pamulitika na sad, pamulitika. Sige na sad, inig kasakit, Ginoo tabangi ko. Inig ka ayo na sad, hala, pamulitika na sad. Wa gyud pagpakabana sa ilang paghatag untag pangalagad ug gugma para sa ilang mga taong gisaad-saaran. Kinsa maron ang kusog kay manghatag ug kusog kay moalagad sa mga kabus sa Pilipinas, Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret na. Pero huna-hunaa gina niyo maayo. Susiha og maayo. Kay moabot na ra ba ang eleksyon karong 2028, next year magsugod na ang pangumpanya, mailad na sad unya ta ni anang mga mangingilad kana mga yawanon nga mga politicians. Daghan kay na sila karon. Makita na nato sa ilang binuhatan. Mga tigpakaaron ingnon, buutan kun mangumpanya, purti kamangtas kung makalingkod na. Mga kawatan kaayo, mga bakakon kaayo, iniglingkod na. Pero inigpangumpanya, muragyog mga karniro, pertigyong buutana. Unsa may mga pipila katimaan, ana. Una, mudaghan ang ilang kwarta, munindot ang ilang mga balay, ilang mga sakyanan, mudaghan og maayo. Kana, mga mangtas na. Ikaduha, naa na sila mga project, butangan gina nila sa ilangan o ilang mga naong. Magsigi gina sila pamutang ang ilangan o naong, kana mga mangtas na. Nga panahon sa eleksyon, kusog kay na sila manghatag gina sila. Unsa imong pangayon, ihatag yun. Pero panahon sa ilang paglingkod, mingaw kayo, lisod kay na sila pangitaon. Kana, ato nang obserbahan. Naa naman ang social media, naasa na sa atong palibot, makita nato, muhinay-hinay na tagtanaw. Haron, di ta mailad. Pangitao nato katong liwat ni Hesus. Diha sa social media, na idaghang mobas nako, ikaw padir, mopanig ka ning maong mga mga Duterte. Dili na mo akong punto. Ang akong punto, iyagyag nato unsay ilang binuhatan. Na kanang maduol-duol sa binuhatan ni Hesus nga atong manluluwas. Kinsa may duol-duol karon sa binuhatan ni Hesus, atong suportahan. Kinsa tong layo kaayo, ato na lang ng taktakon. Ingka padir unya wa gyud duol-duol, di na tinuod. Naagyoy duol-duol. Ay sad kun yung ilara nga wa gyud. Bisan gani ka ng imong tupad, lingi as imong wa. Lingi sa imong wa. Ingna, duol-duol ka? Pila ka percentage? Mayroon siya mga 3%.
lingi sa imong tuo. Ingna duol-duol ka, mingon siya, "Oh, mga pila, 5%. Ana ko suporta nimo." Oh, di ba? Ana. Pareha ra na ana, politician, mayor baron, kapitan ba, o gobernador o congressman. Na man ginay managan, 3 ka buok, 4 ka buok. Tanawa na sila hain ang duol-duol, butangig percentage sigon sa imong nahibawan ang duol-duol ni Hesus. Ug mao nay suportahi, mao nay ituboy, kay basig paduong na siya motubo. Pero katong layo, ayaw lang sa tong unaha og pili. Kinsa may duol-duol nga mahigugmas mga kabos, ana baron. Kinsay duol-duol ni Hesus sa pag-alagad sa mga kabos. Kinsay duol-duol ni Hesus sa tong usa sa paghatag nga way limit. Ana. Kinsay duol-duol ni Hesus anang di gyud magpa-publicize sa ilang mga ngan kung maghimog project. Way mga a project nya na ading naong niya. Kinsa may duol-duol ana, ning kakaring usa pa der mo publish sad ni pero murag kalima ra ko nakakita kaning usa ka 20 gyud. Ari kas kalima mo ingon kari-kari duol-duol rin ni Hesus. Ang karing usa pa der ka usa ra gyud. Ari kas ka usa. Ana ba? Sa mga pari, no, tanawon sa ninyo, kinsay duol-duol ni Hesus. Ana. Kaning nagwali. Kadi ko ana. Assistant kana. Wala na. Pangutanan sa Kristan kinsay ilang tan-aw nga duol-duol ni Hesus nga pari. Ang parish priest o ang assistant? Pangutanan ba sa Kristan unya? Unya ba? Nawa. Maingon, sunod, kana mga lektor, kana lay pangutan mga lektor, sister, brother, kinsay duol-duol ni Hesus aniro mga pari dinis Compostela, kining parish priest o assistant parish priest. Siya unsa may gauge nimo brad? Siya kanang mura kag kuyawan kung naana na siya. Maingon din mo, ay sure. Ay, beka mo kano, kinsa may dool-dool para ninyo sa Ginoo. Nga kanang inigsulti, ganahan kay mong mo too ang parish priest o ang assistant parish priest. Karon ba? Karon, dire. Ay, nalamog tingog, inang secret. Kamusad ba? Ay, mong tingog, lang secret. Nya mo na isunda. Mo na isunda. Basta ako, gasigi kong baligya din og raffle tickets. Gasigi kong pangimbitar ninyo nga mosuporta ta sa ato mga proyekto. Online parishioners og dinhi. Nagsulti sa ko ninyo, depending mo tuo mo, nga kung magsigi mo og palit og raffle tickets, premiuhan gid mo og duha ka premyo. Ang premyo gikas Ginoo nga 100-fold blessings, 100% ginanyang ihatag, og ang premyo gikan sa tao nga mao ang mga prizes sa atong raffle tickets nga posible sang dili ka pilian. Ana, no? Pero dili na question og ikay mapilian, mabunutan, maswertihan sa premyo nga tawhanon. Ang nindot kaayo ang imong pagkamanggihatagon nga maduol-duol gyud kas Ginoo, ihatag ang tanan. Higugmaa ang tanan, alagari ang tanan.